फाइनली ऑपरेशन इतो किडनी ट्रांसप्लांट इतो सो कम ना नलो अपन का आशीर्वाद करती बोलो कांका नो दिला ट्रांसप्लांट सेमी पे बोलो नो दे आशीर्वाद दिला कारण सुना ऑपरेशन अब का बोले अब का बा सुरो 8 बजे 12 मिनट तक गया ने 3 बजे पक्का 3 बजे पक्का माने डॉक्टर के दिलन गेल दिला जे सक्सेस का वो किंतु बोलो मुलो तानियन सिन गाल काम मा डॉक्टर कल गुनसिन दिलन मा मा पपनम दे लेखन कुंबंग काइका ऑपरेशन सक्सेस का वो माने किडनी ट्रांसप्लांट अब का वो हमना सो ओ मदुं आरो सेक सेक दुं बाहिर से सुपर नो यामन के दुई हां यानी का तो कोबाबुल दुं क्रियान आज सक्सेस হৈছে মৰু গোটেই মিচিং সমাজৰ গোটেই অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিছো আজি যেহেতু বাউটো মানে ইমান ভাল কাম কৰিলে লেখনক মানে জন্ম দিয়াটো এটা জীৱনদান দিলে তাৰ পিছতো আকৌ নিজৰ কিডনিটো দি পেনি নিজৰ ল'ৰাটোক ইমান এটা উপকাৰ কৰিলে সেইটো এটা মানে সেকেন্ড জীৱনদান দিছে গতিকে ফুড কোম্পানীয়ে দেউতা পাবৰ কাৰণে ভাগ্য লাগে আৰু বিৰাট পজিটিভ মানুহ গতিকে আপোনাক বলুম ডক্টৰে ধুনীয়াকৈ আইচিইউ থৈছে আৰু আজি 20 দিন মান একেৰাহে বলুম ৰাখিব তাৰপিছতহে মানুহকেইটা এনেকৈ ভিডিঅ' কলত কথা পাতিব পাৰিব কিন্তু বলুম লগ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ একদম পুৰা হাইজিনত থাকিব লাগিব গতিকে ৰঞ্জু অহাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে বলুক আইনাম লগাব পাৰিলে চাকি এগছ বা ধূপকাঠি এডাল জ্বলাই দিব sampai kita dungai barat raja tadi ada juga kumbil sorry yang bilang lambat tapi dari kita apa saksi yang lalu dungai apa finally tadi tu laju apa kamu raja blessing sama tu ya mana so kaya malu raja blessing sama ya thank you aro punya mana asin tu mana nalo अपन का आशीर्वाद करती बोलो कांका नो दिला ट्रांसप्लांट सेमी पे बोलो नो दे आशीर्वाद दिला कारण सुना बोलो बायन बोलो नो दे लगी तो 2 दिन को पर लया पर सके अलग बोलो रूम गदी को पारे अदे मार फोन रूम आ दादा डॉक्टर जो बंगलो मृत से मामा दादा कोई एक बार को बंगला काम का so lekhon dago kan daga ne मुझे 15 लाख बोना अरे पागल ना मानो ऑक्सीजन दिला तो जेतिया ऑपरेशन गया आगो पकान हुइल दा लुमंgai तमा नाम दम ओदो बिजी हो रखते हैं कायदा को नर्वस तक आराम कापो बाई कापो मुलु काबे माना मागे लagi कापो बाई दियो osok karagwan kan bilang kamu ambil kunggu separagwan operation apa kamu pura asin se relief kan suruh ko dong hatu maim ko mana ko kaila dungai mana operation itu aku bau kesin pura duijon do kaila dungai ko aju relief kan ko undang mai ayo pun sera da ko kare mada mane kamo ma antula aju kaila ko na kintu aira kulu jiman pare distance to duna mu raida kati lagi infection वगैरह होबो करे no antula kama ko na mamo me ko kamo ka तो बाव में हमको डिस्चार्ज किए दादा को आईसीयू हुआ है डॉक्टर को केविंग नो शिफ्ट के ऊपर की जानी है सिर्फ बारो का मादा